धरता है, सब पार्टी को धरता है। तो हम लोग यहाँ खड़े नहीं होंगे, विचार नहीं मांगेंगे हम लोग। हमारा भतीजा था संतोष चौधरी, प्रदीप गोवाला, दिलीप गोवाला, उसका बाद में मंजू गोवाला, उसका बाद में चंदन गोवाला, उसका बाद में आपका नाम है सागर गोवाला और राम महतो, सिंकू देवी, गोलू महतो, सब भागा है सर। खाली बोलता है पकड़ेगा पकड़ेगा, पकड़ता नहीं है सर। आज 10 दिन हो गया सर। हाँ, आज क्या किया आप लोगों ने? आज हम लोग बोले हैं कि हम लोग रास्ता पर खड़े होकर विचार मांगेंगे एसपी साहब से। ये झमेला करते हैं लोग सब। कितने लोगों को उठाया अभी? कहाँ हो ये सब ले दिया, हम लोग थाना में जाएंगे अभी तो। अभी जाएंगे? हाँ, कितने लोगों को लेके गए? क्या जाने कितना आदमी को लेकर गया, 7-8 आदमी को लेकर गया। आप लोगों को क्या चाहिए? क्या चाहिए? हम लोग को न्याय चाहिए, संतोष चौधरी को न्याय चाहिए। विचार चाहिए। हाँ, उसका माँ विधवा है एकदम, उसका घर में कोई नहीं था। ले जा पैसा खैले बारू, ले जा जितना खाई के बाद। उसका रेस्ट क्या नहीं किया? हाँ, पैसा पुलिस क्या है? पुलिस कुछ नहीं, खाली उस दिन बोलता है न्याय लगा, कुछ नहीं। आप लोग चुप करिए, हम लोग चुप थे, कोई न्याय नहीं किया, कोई विचार नहीं किया हम लोग। आज रोड ब्लॉक किया था? आज रोड ब्लॉक किया था? हाँ, आज पुलिस क्या? हाँ। कोई भी बड़ा आदमी मर जाता। मेरा भाई का नाम है संतोष कुमार चौधरी, बड़ा भाई है मेरा। देहांत हुआ गया आज में 15 तारीख को हुआ था, 15 तारीख सुबह 4:30 बजे। आज क्या हुआ? आज में 15 तारीख से लेकर अभी तक प्रशासन कुछ नहीं किया, ना एक भी आसामी को पकड़ने नहीं पाया। क्या है सब कामचोर पुलिस है, ये पुलिस है, पुलिस के नाम में धब्बा है लोग। कितने दिन को ये तो मैंने मृत्यु तो है अपना 15 तारीखे मृत्यु हल 3 बजात वाला 3 बजात मृत्यु हो गया। हाँ, तार मुखर भोज আছে আপনি তো চাইছে, এইটো কোৱা লাগে নেকি? এইটো তো কমপ্লিট মিডিয়া চাই লৈছে। তাৰ পাছতে পুলিচ কোনো একশন লোৱা না। এইটো পুলিচে মানে কি, পুলিচে এইটো মুখ বন্ধ কৰিছে পইচা খুৱাই। তার মানে ইমান টাকা আছে তান্ত্রিকৰ, এটা তান্ত্রিক, এইটো পণ্ডিত নহয়। তো গোৱালা মানুহ কেতিয়া পণ্ডিত হয়? গোৱালা মানুহ কেতিয়া পণ্ডিত হয় নেকি? আপুনি কওকচোন, পণ্ডিত হয় নেকি? আপনি কওক, গোৱালা মানুহ পণ্ডিত হয়? এটা আমি এইটো বিচাৰি আছো, তার মন্দিরখন আর তার এই ফ্যামিলি এই নুনিয়াপটি 10 নম্বর মহালান গলিত এই বাসিন্দাতে ইয়াতে না থাকে, তার মন্দির তাক একদম উঠাই দিই। কাৰ ঘৰত এছামি কিমান জন আছে? মানে এছামি আপোনাৰ 8জন। হ্যাঁ, সব পলাই গেছে। হ্যাঁ, আকৌ গুৱাহাটী খবৰটো পাই গ'ল না যে এই সন্তোষ কুমার চৌধুরী মৃত্যু হয়ে গেছে। মৃত্যু হওয়ার পাছতে আকৌ মানে পাছফালে আগফালে বাড়া নাই, এই পাছফালে দিয়ে ওলাই গেছে। কোনো মানুহ টেৰে পোৱা নাই যে ক'ত পলাই। আর তেতিয়াহ'লে যেদিন মৃত্যু হয়েছে তার পাছত দিন 16 তারিখে এই পুলিশ প্রশাসন সবে আহিছিল, আকৌ কোনো একশন লোৱা নাই, তার কোনো কামে হওয়া নাই। আজি কাকো এরেস্ট কৰা নাই। তার একটা ভাই আছে, সৰু ভাই অবিনাশ মহতো, তাক এরেস্ট করে লই গেছে। সিভিল সরকার তো দাদা হয়, তার ভাই লোকে মানে ভাইয়ের খাতিরে মানুষ, ভাইয়ের খাতিরে মানুষ। হ্যাঁ, পুলিশে একো কোৱা নাই, না একো কোৱা নাই যে কব পুলিশ মানুষ ডিপার্টমেন্টের মানুষ যে হ্যাঁ না নাই হব, আপনাদের নিশ্চিন্ত থাকক যে এইটো এফআইআর হব, ই হব। মই এটা বিচাৰে কৰি আছো, তার ঘর দিয়ে একদম তাক ইয়াৰ পৰা ওলাই দিয়ক, ইয়াতে নাগে না, মোক একদম ন্যায় লাগে, তাক ফাঁসি লাগে মোক সব কেটা। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 লগতে 7099017110 নম্বৰত।